बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। जय श्री राम। वाई बेबी? मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? তোর বাপের দেশ এটা। খ্রিস্টান ধর্মের পুরোহিতকে ফাদারকে একজন গেরুয়া আতঙ্কবাদী কি বলছে আগে শুনুন, তারপরে কথা আগে বাড়াবো। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? It should be. Maulana Mahmood Madani is anti-national. That bastard should be arrested. बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तित करवाएंगे। वाई बेबी? Why baby? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मतलब कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए এই গেরুয়া আতঙ্কবাদীকে আপনারা কি চিনতে পারছেন? আমি কিন্তু ঠিক চিনে ফেলেছি। গত কয়েক বছর আগে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে একটা বিতর্কিত ছবি অঙ্কন করেছিল। সেই ছবি নিয়ে সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের ভারত এই বিজেপি সরকারের তীব্র আলোচনা সমালোচনা হয়েছিল। ভারতের মান সম্মান পদতলে পিষে দিয়েছিল এই জানোয়ার গেরুয়া আতঙ্কবাদীটা। 25শে ডিসেম্বরের আগে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার বন্ধ করতে হবে। ভারতে বাইবেলের কি দরকার? ভারতে খ্রিস্টান ধর্ম পালন করার কি দরকার? এই জানোয়ারটা, এই পশুটা, এই গেরুয়া আতঙ্কবাদী বলছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার বন্ধ করতে হবে। তোর বাপের দেশ এটা। তোর বাবা এই দেশটা আজাদ করেছিল। তোর বাবা মাফিবীর দেশ ছাড়া আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, মুচলেখা লিখে দিয়েছিল। কে কোন ধর্ম পালন করবে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কে কোন ধর্ম গ্রহণ করবে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোকে কে অধিকার দিয়েছে একজন ফাদার, গির্জার একজন পুরোহিতকে এইভাবে চমকানোর? তোর পূর্বপুরুষেরা এই ভারতের জন্য কি করেছিল রে? একটু জবাব থাকলে আমাকে দে। আমি জানতে চাই তোর পূর্বপুরুষেরা ভারতের জন্য কি করেছিল, এটা জানতে চাই। এর উত্তরটা আগে দে। প্রথমে মুসলমান থেকে শুরু হয়েছে, নামাজ পড়া যাবে না, আজান দেওয়া যাবে না, ভারত থেকে মুসলমানদেরকে ভাগাও। এবারে শুরু হয়েছে খ্রিস্টান। এরপরে ওই ভোটের সময় যাদেরকে বলা হয় হিন্দু, দলিত আদিবাসী, তাদেরকে এরা ধরবে। তবে শুরু হয়ে গেছে দলিত আদিবাসী, ওদেরকে ভোটের সময় প্রয়োজন, বাকি এদের প্রয়োজন নেই। কারণ ভোটের সময় বলে এরা হিন্দু, বাকি সব জায়গা থেকে এরা বাদ। মুসলমান থেকে শুরু হয়েছে, খ্রিস্টান, দলিত আদিবাসী। অপেক্ষা করুন। আমরা সম্প্রীতি, একতা, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসার কথা বলি বলে আমরা হলাম পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলে আসছি। গত কয়েক বছর ধরে গলা ফাটাচ্ছি যে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আমাদের কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। বুঝুন ঠেলা, ঠেলা বুঝুন, খালি দেখতে থাকুন। দর্শক, ভিডিও শেয়ার করুন। সকলে ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় সোনার বাংলা।